আচ্ছা অজয় বাবু, আপনি তো সরকারি কাজে কাজ করে, তো সরকার তো সেবা করতেছে, তো আপনি আজকে ওয়েস্ট জামিরচেরাতে কতজনের আপনি ডিস্ট্রিবিউশন করতেছেন? 113 জনের ডিস্ট্রিবিউশন করতেছেন। তো ডিস্ট্রিবিউশনটা আপনি এত সাহিত্য করার কথা না কি তা পার্টি অফিসে করার কথা? তো আপনি তো এখানে ফ্ল্যাগ দেখতেছেন, আপনি ফ্ল্যাগ দেখতেছেন, সব কিছু দেখতেছেন, পার্টি অফিসে বয়াসেরা তারা লিস্ট করতেছেন, পার্টি অফিসে বয়াসেরা তারা ডিস্ট্রিবিউট করতেছেন। তো আপনি এটা একটু জবাব দেন যে আপনি পার্টি অফিস দেখে পার্টি অফিসে আয়াসেরা আপনি সব লিস্টগুলা দিয়া সেরা আপনি এখানে ডিস্ট্রিবিউট করতেছেন কেন? হ্যাঁ, তো এখন তারা যে দিতেছেন আপনি তারারে কইতে পারতেন। দিয়া গেছে তো ভালো আছে, এটা তো পার্টি অফিস না নি, পার্টি অফিসে তো এরকম। আপনারা তো নিরপেক্ষ লোক, আপনারা কি এক পক্ষের না নিরপেক্ষে? আপনারা তো নিরপেক্ষে। হ্যাঁ, তাইলে আপনারা পার্টি অফিসে বয়াসেরা ডিস্ট্রিবিউশন করতেছেন কি? লিস্ট তো এখান থেকে যাইতেছে, লিস্ট এখান থেকে যাইতেছে। তো তারা কি প্রতিনিধি? তারা কি প্রতিনিধি? আপনারা স্টাফ নেই তারা, তাইলে আপনার স্টাফ নেই। আপনার স্টাফ হলে এখানে বয়া করতে পারতেন। এখানে আপনার স্টাফ না, তারা কেমনে এখানে বয়াসেরা পার্টি অফিসে বয়াসেরা আপনি কেমনে দিতে পারছেন? আপনার খোলা জায়গাতে দিতে দরকার আছিল না? এখন আপনি কি খোলা বাজারে দিতেছেন নাকি খোলা মাটি দিতেছেন না পার্টি অফিসে দিতেছেন? হ্যাঁ, কোনটা করতেছেন? বিজেপি পার্টি অফিসে না আপনি ডিস্ট্রিবিউট করতেছেন না কি খোলা মার্কেট করতেছ? কোন আপনি কোন? আপনি এখন কোন? আমি তো কইছি বাইরের লেগে, তাইও তো কইলাম আমি তো বাইরে গেছি। আপনি কইতাছেন প্রতিনিধি, কিতা কয় আপনার প্রতিনিধি, আপনার স্টাফ নি তারা? স্টাফ না তো, তারা স্টাফ না, আপনি নিজেই তো এখানে বয়া ছাড়া ডিস্ট্রিবিউট করতে পারতেন। আপনি এখানে বয়া করলে কি অসুবিধা আছেন? এখানেই দিতেছি তো। কোনখানে দিতেছেন? লিস্ট তো এখান থেকে যাইতেছেন, লিস্ট কোনখান থেকে যাইতেছেন? লিস্ট তো ব্লক থেকে দিতেছি, এটাই আনতেছি। লিস্ট ব্লক থেকে আইতাছে, কিন্তু বয়া ছাড়া কোনখান থেকে দিতেছেন? আমি তো এখানেই দিছি। আপনি এখানে রয়েছেন, লিস্ট কোনখান থেকে যাইতেছেন? আপনার হাত থেকে যাইতেছেন নাকি পাবলিকের হাত থেকে যাইতেছেন? আমি সবসময় তো কইছি, আপনি কইছি, আমি কইছি বাইরে বট গাছ আছে, বট গাছ তলে দিতে পারে, ওই গাছের তলে এই গাছের তলেও দিতে পারে। আপনি তো সরকারি কর্মচারী, আপনি তো নিরপেক্ষতা কাজ করার দরকার আছিল, কিন্তু সরাসরিভাবে আপনি বিজেপি পার্টি অফিসে বয়াসরা লিস্ট দিয়া যদি আপনি সরিয়া থাকেন, তাহলে এটা কি আপনার নিরপেক্ষতা কাজ করছেন নাকি? আপনি কোন? তো সবাই ফাইটো মিলেমিশে সবাই দিলে তো আপনি কোন? আপনি কি সরাসরি বিজেপিতে আছেন নাকি আপনি নিরপেক্ষতা আছেন? হ্যাঁ, নিরপেক্ষতা আছেন। তাহলে আপনি নিরপেক্ষতা যদি থাকেন, লিস্টটা বিজেপিতে পার্টি অফিসে বসে তারা কেমনে সুরাহা করছেন? তারা ডিটেশন কেমনে? ব্লক থেকে লিজ আইছে, ঠিক আছে, যেখানে পোনা আছে এই জায়গাতে তো পোনা দেওয়ার দরকার আসলো, কিন্তু এখন দেখা যায় পার্টি অফিস থেকে লিজ গেছে এখানে পোনা নিতেছে। আপনি কি সরকারি চাকরি করেন নাকি পার্টি করেন? না না, পার্টি না। কোন? তাহলে তো সবসময় কইতাছে আমি মিলামিশে দিবার লাগে, সবসময় মিলামিশে দেওয়ার কথা ছিল, কথা কইছে, আপনি কইছে, আমি আইয়া কইছি, এটা তো পার্টি অফিস থেকে বাইরে বইয়া তুমি সংগ্রহ করো। দেখছেন আপনি কি আচ্ছা, আপনি যে পোনা দিতেছেন, এখন পোনাটা একজন বিনা পিছারে কত করে দিতেছেন? 500 করে দিতেছেন। আচ্ছা, 100 কত জানি আসলো আপনার বিনা পিছারে? 113 জন আছে, 500 করে দিতেছে, ঠিক আছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে আপনি খোলা মার্কেটে বয়াসরা এটা ডিস্ট্রিবিউশন করার দরকার,
কিন্তু সরাসরি পার্টি অফিসে লিস্ট দেওয়া ছাড়া এখানে ডিস্ট্রিবিউট করাটা আপনার কি আমি তো এখানে নাই, আমি তো বাইরে তো। আপনি আয়ু নি নাকি? আমি তো আয়ু বাইরে। আপনি আয়ু ফিশারি ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনি আয়ু এসেছেন তো? তা আপনার দায়বদ্ধতা আছে কি এখানে? আপনার দেখার বিষয় দায়বদ্ধতা আছে না নাই? আনাইছি আমি, পরে বনাইছি। আপনার দেখার দরকার আছে নাকি দেখার দরকার নাই? আপনি আয়ু যেহেতু, আপনি যেহেতু আয়ু, আমি জিজ্ঞাইতেছি আপনি যেহেতু আয়ু, আপনি সরকারি কাজ করেন, সরকারি মাল আনতেছে, ডিস্ট্রিবিউটর শেষ না করবেন তো আপনি কোন জায়গাতে থাকার দরকার? আমি তো এখানে আছি, আমি তো ফটো তুলতে লাগে, একলা একলা তো সব করুন লাগে। ফটো তুলতে লাগে, এখান থেকে যারা যাইব নিয়ে আসে তারা ফটো তুলবো, কিন্তু ওই জায়গাতে যারা যাইব তারা তো ফটো তোলার কোনো দরকার নাই তো। কইতাছে পুকুর ছাড়াও পোনা পাইতেছে, এটা কি আপনারা কি বক্তব্য আছে? তা দেখেন আপনার যেটা এপ্রুভেল পাই ওই অনুসারে আমরা দিই। অন পুকুর কিতা কইতাম তারা ফাই আছে কিনা নাই, তারা অন্য হানো ফালাইতে পারে। অন আমি তো যেটা এপ্রুভেল পাইছি এই অনুসারে দিবার আমার অফিস থেকে হয়ে দিচ্ছে। কয়জনের লিস্ট আছে? 113 জন। আজকে কয়জনের দিচ্ছে? আজকে দেওয়া হয়েছে আর 8 জন বাকি রয়েছে। কয়জন দিয়া লাগছে? 108 জন। 1 2 3 4 5 জন রয়েছে। আর কোন অফিস থেকে? এলটিভি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিসার অফিসের কোন জায়গা? সেলিংটা। জনসাধারণরা কইতাছে যে ফিশারি ছাড়াও পোনা দিতে চায়, পোনাটা কোন জায়গা ফেলাইবে এটা তারা মানতেছে না। আপনারা কি বক্তব্য আছে? এটা তো হয়ে আমি এপ্রুভেল পাই যেটা পাইছি অনুসারে দিতেছি, আর বেশি আমি কিচ্ছু জানি না। আর অনেকজন আছে যে ফিশারি ছাড়া পোনা পাইছে, এই পোনা বলে জনসাধারণদের কয়েকজনের বলে বেচে লইছে, এটা কি বক্তব্য আছে আপনার? বেচতে আমি দেখছি না, এটা এটা আমি জানিও না। আমি দিয়ে ফোনা দেওয়া ব্যস্ত, আমি কই দেখি কয়টা থেকে যাচ্ছে পোনাটা? এটা তারা আমার ওই একজন ফুল বাজার রেগার কাম চলছিল, দীক্ষা হয়েছে 10টার পরে আইও, নাহলে আমি 8টার সময় আইতাম। এরপরে মানে ওইটা কাগজপত্র রেডি হয়ে যাওয়ার পরে সই টই লইয়া পরে পোনাটা গণানো হয়েছে, এরপরে দেওয়া হয়েছে। কয়টা আছে এখন কয়টা? 3টে হইবে আর
চারটে আর কয়জন বাকি আছে 5জন 4টা 2 জায়গাও জামিসরাও যে প্রবলেম আছে আর বাকি লাইক মানে কামং লাই মানে ক্লাই অব সাগাতি তিনি ও জামিসরা ওয়েস্ট জামিসরা হনো আ জামিসরা আবাসা সারালি লেমানি ফুংसेमनो उठ पार्टी लेखा किसा बरक फाइका प्राय 10টা समय रगो आबासा तुई फाइका आयु फाइमानि लगे न जे पार्टी अफिस बीजेपी नि पार्टी अफिस हाबै बो बीजेपी नि जे नेतार रक बाय ब्रक आसक लायै लिज खेलि लेखा के जों खानाय दंगो आगेव टामो जे दुनो पक्ष आसक लायनाय लिज कनफार्म खाय आयुस कनफार्म खाय रिखा किन्तु ताबुं नानान फाइपुरखे जे बर कनफार्म खायमे लिज करिखा उकलोके ताम साका आयुनो जों सोंखा आं निजेबो सोंखा जे नों जदि सरकारि आयुन तंखे जनसाधारण सेवा खायन फाइके नों पार्टी अफिस तो सरकारनि काम सरकारनि मानै बीजेपी नि पार्टी अफिस आसुगैत नों खायन कक गया बके पार्टी अफिस लिज कालांगिनाय पार्टी बीजेपी नि केडार रंनो दुवैनाय बके कायसा दुकान थांगा आसुग तंगिखा आं ताइबो सोंखा बरकनो जे आं निजेनो फायै फटो रगबो किसु तिसाका आनि मोबाइल बायनो जे नों যদি সরকারি আইন তংখে নিরপেক্ষতা নং সামুখাইনা দরকার কিন্তু নং তাবু নুখা যে অ জায়গা নং নিরপেক্ষ তংলিয়া आं बनो सागा नों सरकारी कर्मचारी दे ना पार्टी नेता ब बीजेपी बसाव आङो पार्टी अफिस नि सिया गे आं सागा आं सिका जत बरक दङ बसा जाक जे अबो जे फेले कटरमा रिजाक दङ अब ताम नोंनु गेदिबा मजे बसि सियापो गे जों सागा अब हाकेले अंगिया आरो नि लिस्ट बुनाय से गारियो फायिनाय बरक आबासा नावलाय फायजाउस जे पाब्लिक रखायता किन्तु ओ जे बीजेपी नि चेराय रक बरके लिस्ट रहना आयोखे खारिजि दंखिया सिलेके बीजेपी नि चेराय खायकाटा गे आयोखे अजय पाल अब एलटीवी फिसारि डिपार्टमेंट नि आयोग खाना के उलुके आंतायबो साका बनो आहाया नों जे नों सरकारि आयन तंखे सरकारनि बरगं तंखे निरपेक्षता पालन खायदि नों अ गारि गानाव फायोबा माटो थांगैनाय नों आरो सिया थायनाय निना आरो लिस्ट संना दरकारब्ला हाइन साका अब से बसाव अब तो आनी स्टाफ चिन्थो गां साका दिन स्टाफ साबाबो अफिस कर्मचारी दा हिनि सामने से बसाव आनी कर्मचारी या गिताम कि बंगार लिस्ट थांखाबा बं आनी प्रश्न आन कय मुखां बनो कयखा बनो आं प्रश्न खायखा जे ओ जे निनि स्टेबा ताम कि निनि बिना पिसारि निं अब निनो अ जागा बिनि थानि लिस्ट थांखाबा निनि दायबोट तंगो सरकारनि मानिति फेके नों रिबाय आसाक पर्यन्त डिस्ट्रिब्युटर न डिस्ट्रिब्यूशन खायबाय आसाक पर्यन्त नों अब दायबोट तंनाब्ला हे साबजा आनि स्टाफ दंगो गनि नास्ता साबुबा नों साइजों थिब्ले पिसारि दिबो फायबानि गबा आ चेराय रं नारो नि बट थाङै ना हारै आं बाहाय जके अ गाना फाय रिफायका रिफायलेके तामखा जे आरो पिसारि गानांबो माका पिसारि करिबो माका पिसारि गानांबो लिस्ट दंगो पिसारि करिबो लिस्ट दंगो गे चिन बरक तो दुरुम दुरुम न किसा मानजाका थांलाय जाखाबले एकटा पिसारो 3-4 जन के बरक लिस्ट खाय रिलेखा उलके बटाम साका जे बरक साका जे अब अनलाइन से फायो किन्तु अनलाइन फायमानि नुक जाखा जे आबो ओ ताबनो सादा काली बाय बीजेपी पार्टी अफिस आसुकिनाय सादा काले मुसिवै ताय कायसानो रिजाक ओ अनलाइन कागजनो सादा काली बाय हुबिरनाय कारेक्शन पेन बाय हुबिरनाय से तायसा बुनि बुं सरासनै तिलांगि थांलायका एके आसल जारा पिसारि आसल जारा तै गोनां बरके माया गमाय हेंगे तामका जों साका आं निजेनो साका बनो आयुनो अजय बाबुनो साका जे नों जे तमनि ना आबासा तमनि बरनो किसे किसे खाम बागै बिदाय रिसिदि हायनि साका आबुसि बहाय पुंलिया उगुल के तामका जारा माया रक बरखे ताबुक जे गला तुक जे तु माने आबो लाइन के तनखा बरंनि दाबि के तामो जे चिनि जे जों मानथाय तंमानि चिनि बुमुं आगे तंगो ताव ताम हिन करियो अनलाइन जे तंगो चिनि बुमुं ताव ताम हिन अनलाइन करियोखा आबोनो जोंनो कयफियो दिदि एवं जों जे मानथाय तंमानि तिनि बिसिंगो आबासा सारा क्रांदि हाय हिन ताबो दाबि खेलका उद्रुमसा हुरंलाय लेखे आंगाफोर साका बनो निना आबासानो जनो 100-150 का बनो बागै मेकअप खाचिदि आउ उटाय कुन सालिया एरबरे के बरताम सालायगा सालाय पाय ताबो थांका बर थांका साइमालिया ताबो ताय सब फायुका फाय ताबो कुन सालिया गे आबुन आं साना नायो नों जदि सरकारि निरपेक्षता कर्मचारी जदि अंगि तंखे नों एकटा खुला माट आसुगैनाय सामुखायना दरकार किन्तु कायसानि पार्टी अफिस कायसानि माने पार्टी खाने लिडिंग पार्सन खाइन तो निने अब ओ लिस्ट दंना कोन प्रश्न या हायनि सिंका आं आबुनो बकुनो उटुरिलिया फुरो ए आबुनि बागैनाय
ताबुक चिनी कय मुंखै तामो जे जों जे तिनि मानथाय जेसिक जे चिनी तंगमानि बिना पिसारि आबोनो तिनि बिसिङनो आबासारि दि हाय खेबा नों तिनि चिनि कग्रिम कालांदि सुइब्लाय सुइ कालांदि सयरि कालांदि नों बुहुरु रिफाइमा नाय जदि रिफाइमा हिंके जदि आवा कग्रिया बा आवासा तैरि फैनाय आवा कग्रिया बा तिनि सुरा खायना आवा कग्रिया हिंके जों तिनि गारि साका लरि रिया हेनिनाय ताबु बाथागलाय तंलायो हामबाय सार प्लान खालायलाय माने फुंनि सिमिसि जे पना बागै दङ काका नरखे बर थाङै दङै जे ताबो लास्ट पथेबो नर जे ताबो खुरमु नांलाय माने अब कामत लास्ट पाथैया जों पुलान सिमनो दङ किन्तु बो फाइमाने लगिनो बीजेपी नि पार्ट अफिस साबै बो व्यक्तिगत लिस्ट खायका लिस्ट खायमाने परव बो जों बाय आसे कन्फर्म बो खालिया माने जगजग बनालिया बताम खायका आरन फांखरै आसार बांना सुर खायका अंका आं बनासुनो कयका नों जेहेते जों बो जगजग नालिया जोंनो नों पाब्लिक नबो कासिना बनो सहयोग नालिया नों पार्टी अफिस आसो जुरि सेनो खायकाय जेतु तुइ फाइने रक बरंनो न ले खाने के साबो सेले खाने बरन तुइ फेकालिस आगे जों जे अबै पक्की मिलवै लिस्ट खायमाने अ लिस्ट न बो तिनि परिचालन से खालिया बजानि लिस्ट मान बर बा आगे ब्लॉक न होते कासा लिस्ट रका न काय लिस्ट हमन पर अ लिस्ट न ताय संशोधन खादिन बसवै जों अबै पक्की मिलवै संशोधन खायजा अ संशोधन खायमाने लिस्ट न बो तिनि परिचालन खालिया ते अलका लिस्ट हुई बो तिनि बाखा बनार ओ जे अलका जे लिस्ट तुनाय साबाबो अलका लिस्ट रे आयु बिन बुंथाम मिरबुं अजयपाल गके ननि अंग कय मुंखिता मंगनाय सिनि कय मुंगा संग तंनाय जे पुखुर गोनां ब आसारा मानन दरकार दरकार नां हांगाय ब जे पुखुर खर कयते तंसिनि जा ओय जामिसारो बसे खायनांथौ कारके ब बाहाय के पुखुर करि बरनल ब आसार दिमान पुखुर गोनां ति गोनां बरनल ब बाहाय के आसार रिया बडा ताबक तिक बुक सात और कम नाय दिया बजत और बेरे मातन का जदि बिनि थाने ति बुगोनां पुखुर बुगोनां अबाय बरनल रिवै पे खेंकाय नों पुखुर करि बरनल दिरिनाय को फेक्सा दिन दिरिनाय जोंआनि कोना फते करे किन्तु जों पुखुर गोनां ति गोनां अबाय बरन मानन बागै दरकार तंगैनि जों आसा खायै जों अबनो दाबि खायो निन बुं केतम आनि मुं अनिल मोहन त्रिपुरा आगे इलेक्टर चेयरमैन तंगनि ताबक बर्तमाननि सिलेक्टर भाइस चेयरमैन आं गके नং सान मुंखिता मंगनाय आनि सान मंगाबनो आं जे जनसाधारण तंगमाने पुखुर गोनां ति गोनां बरनो आसार रेना नोंथौ ब बाहाय के पुखुर करै बरक कासा को बिदि करै बरनला आसार रेवै ताबक आसार कासा गें तंग जों अबनो ना थाया जे पुखुर गोनां ति गोनां बरनो जों ताबक आसारा मानन बागै आं बिन थानबो कयो नं माध्यम खेबो आं जत लुकुरंनो कयो कयजना लिस्ट खेमान बिसिङ तिनी कयजनानो आचार हजगे ताउते बिनि तो 113 जना लिस्ट 113 जना लिस्ट नि बिसिङ ब कयजना रेखा अब बनो साइमान छनाय किन्तु बिनि 113 जना लिस्ट न जों मानि मानिया आरो पुखुर करिसे बांगो जों बाहागि मानि नाय जिनि जेता ओरिजिनल कन्फर्म जों लिस्ट खेमाने अबनो बडि सिट बरक तो सावो अर्डेक नि बिसिङ अर्डेक रिफेगाते 5 जना से दि थाइतंग कोंकाय 5 जना तंगनै न बिनि जत नानो रिपेबे गांगाते ते 5 जना से दि थाइतंग कोन छावंग का ओ जे बाद बाकी जे रिपेमानि ओ बरो रोनो रिपेमानि न अब तामहिन छाना मुसुं बरक अब तो पुकुर गोनां माबायमानि सारादा जे पुखुर गोनां मानजा बरन तां हामाने रिका जे पुखुर करि न रहमाने अब तां एक्सेप्ट खायमिया ब सब समान पुखुर करि न रिका सब समान पुखुर गोनां रिका अब बहलो जासे के नायथौ सावन पुखुर तंग सावन पुखुर करि किन्तु आं ताबो अब अब पुखुर करि नां सेगलाक कारके बचुनो सिंगिया जों ताबो सायमालिया जों सिंगाकाय जों कन्फर्म लिस्ट रिखामु सब समान पुखुर गोनां गोसो बेजाला सब गलाकमु पारानि बुंगे तम पारानि बुंखाबो एमने के गांधी कुमार पारा एरिया हिंजागो नतुन मजा वे जामिसरा बब गालसबानि बदिता जों सुदु वे जामिसर खर्च न अब वास्तव गै ब्लॉक के बजगनि ब्लॉक के मोनो साब दिजन लंग ट्रेवली दलाई त्रिपुरा गै जगा जें नै माने आमो पनानि बागै जे पेजां लै तिनी जोंगर कायसा पिसरे डिपार्टमेंट होइते गयै पना बागजागो अंगाय सगंगा बवाय से फक्या आनो वाट्सएप लिस्ट रकाप लिस्ट रह पुरो ब सावानो जे लिस्ट न नायै निंके चानो कामे सावदि इंकाय आं बनो साहका अ लिस्टले पुखुर करि बरक ब बुमुं तंगो प्लस कायसा पुखुर दुइ तीन जन बरक ब बुमुं तंगो इंका अब हाइलेंगला तासे जों कन्फर्म जेता पुखुर गोनां बरक ति गोनां बरक न लिस्ट खायरिना हिनै जों अबै पखि मिलौ लिस्ट खायलेक्या काय नेक्स्ट फाइ ब आसार बांना हिनि फाइक्या फाइपुर इंकाय बताम खायखौ पुखुर करिनो म हाइना हाइ लिस्ट खायखौ अब इंकाय पुखुर कायसा बाय दुइ तीन जन देना बगा हाइ लिस्ट खायखौ जों आफर ऑब्जेक्शन एले बच्चा फिर गिरौका गाय तिनि ताइसा फाइकाबो तिनि ताइसा फाइमनि परव जोंनो सिंगे बादे ब डाइरेक्टली फाइनो बीजेपी नि पार्टी फै बसाइन से जोंनो सेलेक्ट खायक्या
select kami ni perwo sab select khai Ojoy Pal mana bo ayu bokhe boron pisar department ni ngai bo phai part of sabe bo select kang kai tini je ona je narnani dinan family no tini narak lai liya haja narik la ya okok ya hengkang saka jahate nung chungnu sungya bada chini para protibation borno sungya bada ning ব্যক্তিগত list khai pona ba khangkai je pona nana phainai borno jota pona thukri marinai sakang bini pukur ganang borno sai riaui pukur kori borno sai bageri oi tabuk je pukur ganara a chanamaya ekoja to ate khai gari kasuma tini tuka kojen ani bage je engo pona chara phaijak list kojen ani bage 113 jona 113 jona family bag porebo bo galso babo mongkha WEST Jamircherra engo block khai block ai mono sub division kai long tribally gagai norok tini oje charano tini norok accept khalali haja je accept list na accept khalai bolte bo je bini list kami no bo bagai pekya angar bo bon ko kya nung je kha pan bag di kojen ana bakha bro baka ko jena na obo bo bin than chili sing sa bo chung list bo phunukliya oje engo pona mane ro bo pukur ganang mamoda naki pukur maya ro bo pukur kuri se malangka pukur kuri malangka pukur kaisa bai 3 jona 4 jona list khajak ob hai borno sai list khai rakabo bo koitan simi bor engo tini pona baklai man phungni ota to 10 ta rang sing suru khai kana bagmani tabuk to daron saita gagai te kojen amaya tabuk prai tai 28 jona ramai ko kontoblo ngone tongoni sa Tahun bagang bon ini Jamircherra nutun bazaro je apona baglai man jagao nini pukur keri bade kaisa borok pukur sara apona na oi je nono apona phale kalangon samane obobose jorate kuboi kiba tamon nang bahke paina rakaba saikna regali ani to anga ban kotor ma tongo enga yang bini pisar di tong kore oblang sia matra bo painai de enga ang painai saga pai ang 300 taka roi payu pona koisota mongo acharat no oblang sia koisota ya benin mane nangke apona sorkani jaga maya sorkane jaga to manpun to bo ani tai pisari to kotor ma bile enga kotor ma enga ba painai de to enga painai to enga ang paketa asunuta ni bungke jogotpur Tripura sao phalnai ke panlai kai sombaratan Tripura ta bongke tini apona mane je nono phale kalang maklai obo to pona mani no phani kalago bini ke pukur keri de obole siang botam to khai ha botam khai gristi pati ro kuno dekhai sido pati ta tili siang obo pati da khai tam khai obole sia yang pati rom to siang lerbo tababon nasing nai tongo mo parani bungkai paran bung khai bo WEST Jamircherra nutun mazar hinjago gandi kumar para area klayo gendro wan chungman ketamo rong no je sana musungmani wancung mani bolte tabuk jeng saka a sara jotono bagi kalangdi joton thigro ingka bo jude a sara kari ingka bo bufur rife manai abo kaise chuno jamandi oi tabuk na paiti pai saima kalangnai no midete bini oya oino phuno ang painai om toi to ang bazar phuno painai ba je kono thane painai je phalai tong ang painai bile obo to ang tai bo tam pati khai tamong ba ole sia bo phalai nge ba ang paikha